পঞ্চায়েত বোর্ড বসকাঙ্গ তনিওই বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্র ও ফান কবাং अंगै तंखा नायखनाय बदल बीजेपी कबां मा सबाते कुथुम लाइमंगो केबेनाय बदल या कारे ताबुक नायखनाय बदल बीजेपी बै गदालै तंखा सोरांसालो ब कबांमा भोटार रक बीजेपी बै फाइ गदाल फाइगा सोरांसालनि सानजा जरावो बिशालगढ़ विधानसभा केन्द्रनि 3 नं बोर्ड एबा अरबिन्द्रनगर आमचायो पञ्चायत चंमारिनो बसकांग तनिवैनो काइसा सभा संसाजाकमानि आ सभावनो फाइमानजाक फाइके आमचेनि एमएलए सुशांत देव केबेंनाय बदल या कारै बीजेपी बै गदाल फाइनै रकनो बदलनि बाना बै ख्लाइ लामसगै नाहारका आमचेनि एमएलए एबा युवा मोर्चानि आचुकफां सुशांत देव बदल या कारै फाइमाननतै सुशांत देव शाखा कदगमा सालग्रमैनो केबेंनाय बदल बै गदालजाक तंगमानि तिनि कताल बीजेपी बै गदालनाय रक फियाबा बरक साइमानका बीजेपी बदल न गाना बासावै सामंख्लायनै तै आबन लगी बदल या कारै फाइनै रकनबो हामबाइया फारका एमएलए কতজন ভোটার বিজেপি দলে যোগদান করেছে? তিন পরিবারের 12 জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছে। ওনারা বুঝতে পেরেছে যে আগামী দিনে উন্নয়নের লক্ষ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে বলুন, বিভিন্ন এলাকায় বলুন, একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি পারে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন করার জন্য। সেই কারণে ওনারা ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা দলে সামিল হয়েছে। তারা কোন দলে কর্মী ছিল? ওনারা কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে ওনারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছে। ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরাং।